The BJP received a significant boost in the Golagati Assembly constituency today as 484 voters from 125 families officially joined the party in the presence of Chief Minister Dr. Manik Saha. The joining ceremony, organized by the BJP Golagati Mandal, took place at the Golagati Auditorium near the Golagati Panchayat office on Wednesday. Welcome. Chief Minister Dr. Manik Saha formally welcomed the newcomers who defected from various parties by handing them the party flag. 484 voters joined BJP in Golagati as Chief Minister Dr. Manik Saha towards development and freedom from fear. Addressing the gathering, the Chief Minister focused on the state government's commitment to development in the region. Dr. Saha acknowledged that the Golagati Assembly area previously suffered from very poor communication infrastructure. He asserted that the current BJP-led government has successfully brought about significant improvement in the road and connectivity network. The Chief Minister strongly criticized the previous administration, stating that the communists had created an atmosphere of fear in the Golagati area. Dr. Saha emphasized that the only government to have truly worked for the welfare of the indigenous communities is the BJP-led government, crediting Prime Minister Narendra Modi for making this focus possible. এখানে যারা পোলিং এজেন্ট যারা ছিল সেই পোলিং এজেন্টদের একটা ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আমি এসেছিলাম এখানে। যেমন একটা অবস্থা যে রাস্তার কথা বলেছে, মানে কখন যে পৌঁছবো সেই রাস্তা দিয়ে, সেটা আপনারা নিশ্চয়ই সেটু আপনারা জানেন। আজকে সেই কথাগুলো আমাদের রাধিবাবু বলেছেন যে এখন এক রকমায় আমি কিন্তু এখানে পৌঁছে গেলাম। বহুত কষ্টে আমরা পড়তাম, তার মধ্যে আতঙ্কে পরিবেশ কমিটিতে কখন যে আক্রমণ করবে, ভয় ভীতি, এই জনজাতিদের সবসময় একটা ভয় ভীতি, সবসময় একটা পিছিয়ে, সবসময় একটা পেছনে লেগে রয়েছে। এবং তার থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি কীভাবে তার থেকে মুক্তি লাভ করবে তার ব্যবস্থা আমরা করছি। আমরা, আমার মনে আছে আমি যখন এই হলের মধ্যে যখন ওই ট্রেনিং প্রোগ্রাম শেষ করলাম, শেষ করার পর বাড়িতে যখন গেলাম আমরা আমাদের কাজে পরে, পরবর্তী সময়ে আমার মনে আছে আমাদের বীরেন্দ্রবাবুর উপর সেই কমিউনিস্টরা অ্যাটাক করেছিল, আমার এখনো মনে আছে। পরবর্তী সময়ে এখানে এসেছিলাম, রাজীববাবু বলছিলেন যে এখানে যখন আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হলো পৃষ্ঠা প্রমুখের সময় এখানে আমরা এসেছি, তো বারবার এই হলে আমরা এসেছি। এবং এখানে যারা আজকে জনজাতি ভাই ও বোনেরা এসেছেন, আমি আপনাদের কাছে একটা কথা রাখবো যে জনজাতিদের জন্য যদি কেউ কিছু করে থাকে, আগামী দিনও যারা করবে, সেটা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার, এবং সেটা একমাত্র মোদিজি পক্ষেই সেটা সম্ভব। আমাদের যিনি অমিত শাহজি আছেন, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ওনার দ্বারা যেসব কাজ হচ্ছে তার জন্যই আমাদের যে জনজাতিদের জন্য যে কাজ করা সেটা সম্ভব হবে। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, উনিও যেভাবে জনজাতিদের কথা চিন্তা করেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির মার্গদর্শনে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি প্রকৃত অর্থে আমাদের যে ন্যাশনাল পার্টি আমাদের জনজাতিদের জন্য তারাই কাজটা করবেন এবং আগামী দিন সেটা করবেন। বন্ধুগণ, भारतीय जनता पार्टी
যে গোলাঘাট বিধানসভানি বিসিঙ্গ কwarjala এডিসি ভিলেজ আবনি বিসিঙ্গ প্রায় ত্রিপুরা থাতে সিপিএম দল ইয়াকারই 125 পরিবারনি 487 ভোটার তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও সামিল অংখা বরণসিনী রাজ্যনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি তেসিনী রাজ্যনি জনপ্রিয় সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য যিনি নেতৃত্বেও তিনি বড় সময় উপযোগী যে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত না হয় তিনি বড় ভারতীয় জনতা পার্টিও সামিল হই নাই বরণ খাবাই খুবাই লামসগো খা থানসাখাই খা বাক্সাখাই নাই जों আগামী দিনও চিনি যে টিটিএডিসি এলাকাউন্টু বা ত্রিপুরা রাজ্যন কাইসার এক মডেল ত্রিপুরা রাজ্য সামনে এক মডেল এডিসি ভিলেজ সামনে আবনো जों সঠিক দিশায় সঠিক সামখাজেন বাগৈ তিনি যারা ফাইনানো जों খাবাই খুবাই লামসগো আগামী দিনও আতিখাইনো जों তেবো গোबांमा জায়গা জয়েন খাইনাই তেবো জয়নিং খাইনাই চিনি দল গোबांमा भारतीय जनता पार्टी मोदी मानिक साहाजिनो बाहाय गायनाय आगामी दिनाव जों सामुं तेबो राग खायनाय जोंनि त्रिपुरा राज्यनो एकटा नायथक त्रिपुरा राज्य एडिसिनो एक एडिसि श्रेष्ठ एडिसि बाहायके सानमानाय जोंनि मोदी मानिक साहाजिनि जे इमां आबनो जों कुबैखायनो थाङै दं 2026 निर्वाचनाव जों आबाहायखायनो जागाय जागाय गोबांमा चिनि एडिसिनि प्रतिनिधि रुय जों आगामी दिनाव एडिसिओ जे सरकार आचुंनानै आबनो लक्ष्यनो जों सामुं खायदों बो पार्टी जाखरि सर त्रिपुरा मथाते सिपिएम नि दङ जा सर पूरा मुराम नो ताबोक ओताल नि बिसिनो जुगनो मान खाजे गोबांमा जागानो जनजाति अंशनि बररक नो बीजेपी हो जोनि खाइ तमानि ताबोक बोबाहाय इनकना जनजाति नि बरक नि बिसिनो जे खापांग खाचुकु के बीजेपी सालब्रनो सालबारिया जे जयनिं खाइ तमान बोबाहाय फ्यूचर नि आबाहाय के तिनि माहाय जयनिं प्रोग्राम उंगि तमान जयनिं माने कारण एकटा बसकांगो एडिसि चंगमारि दङ एडिसि चंगमारिनो नाहारै कारण थांनाय जारा ताबुक सरकार दंनाय रक एडिसिओ जारा सरकार दंनाय रक बरक जेबाबे प्रतिश्रुति रेखा बरकनो गोबांमा इमां फुनुका इलेक्शन रेजाल्ट माने परेनो अनेक किसु माने थांनाय हेनि बुसाका तो ताबुक बरक एकटा हताशा हंगिनाय जे सीपीएम नबो 25टा बছর नायखा टीयूजीएस नबो नायखा आईपीएफ तेनबो एक समय नायखा ताबुक जारा बर्तमान सरकार दंनाय बरनम नायखा आबन बागै बरक कायसा वानसुका जे आगामी दिनाव जों बीजेपीनो एकबार जों आसुग्रि नायनाय साधारण बरक निने पलिटिक्स बे बुजिया साधारण बरक अंखा निने एलाकाव ताम सामुं चलैतं जनगणनि बागै ताम सामुं खलायजाखा स्पेशली सिनि त्रिपुरासानि बागै भारतीय जनता पार्टी सरकार जे सामुं खलायजागै दङ आबनो বিশ্বাস खायनो साधारण बरक इमान বিশ্বাস खायो जे मोदी मानिक साहानि माध्यमेनो सिनि त्रिपुरा राज्यआव कोनो किछु खालायनो सम्भव जों आबनि पाशापाशि ताबुक जारा जों जुट जे तंमानि जुटनि माध्यमे आगामी दिनाव जों एडिसिओ सामुं खालायनो सिनि जे लक्ष्य मात्रा जों खालाय दङ खालायबो थांनाय किन्तु बरक एकटा समय फाय एकटा हताशा जे माने बुखाव मानसुक माने फायो जे अदल नरि उइनाय जों एडिसिओ कोनो सेरकम डेभलपमेन्ट नुगलिया लामा कारेन्ट दै जे खालायमाने राज्य सरकारनि माध्यमे खालायजागै दङ जारा बर्तमान ताबुक एडिसिओ शासक दंनाय बरक बराबर सঠিকভাবে जे रां फैसा थांमाने बरक इमप्लिमेन्ट खायमालिया आवन बागै जनगण एकटा हताशा हंगिनाय ताबुक ना जों एकबार बीजेपीनो एडिसिओ आसुग्रिनाय त्रिपुरा राज्य जेबाबे डेभलपमेन्ट खाय दङ एडिसिनो तेबो स्पेशल भाबे बाहायके स्पेशल पैकेज रगै गोबांमा रगै बाहायके डेभलपमेन्ट खायमानाय बरनि आबनो वानसुमान खायसे ताबुक जों नगै मानखा एलायन्स पार्टनार म थाबाय बीजेपी नि एलायन्स पार्टनार बिसिंगो ताबुक म थाबो बीजेपी नो दुजबेरो बीजेपी को म थानो दुजबेरो कनैनि बिसिङो आबहाय ताननै बागै इनखाना जे ताबुक जे ताइसा आमाहायके बसका इलेक्शन नम्बरनि बागै जाहाय इनखाना सयसन जनजातिनि हामथायनि बागै सामतानाय बबहाय किरकम हे जेटा एलायन्स दङनाय दुजबेरो हेने ककासे माने अनेक समय जों नगबो बिहिगु साइरक जेसेकोना हामजागै संसार फेमिलि चालगै दं रे किसा मिसा अब परिवार कासे जेमन वालायबं फाइते एलायन्स पार्टी हबो अब किसा मिसा दंनाय हे एकटा अब कोनो कासे जागा हयतो मिलियाङै मानो कोनो जागा मतादर्श सिनि मिलियाङै मानो तो अब हाय अनेक समय अंग संसार कतरमा फेमिलि कतरमा बा जेहेतु एक लोकेश दङै दंमाबा किसा मासे तो अब एदिक सेदिक कक हयतो बा सालायजागो बरबो दुजबेरनाय अब पलिसि अब पलिटिकली पलिसि अब जारा पलिटिक्स खायनाय बर एकटा पलिसि सानामै निजरा मध्य अब कायसा अनेक समय कोनो বিষয় तिनै जों कक बांलायो बा अनेक समय जों हामैबो थाङो এই बाहाय परिस्थिति बुसकांनि एडिसि समारेव बाहाय बीजेपी बाय मथा एलायन्स दा तंनो एलायन्स तो जों ताबो तङै दङ राज्य सरकार एडिसिओ एलायन्स करै एडिसिओ तो जों सिना अपोजिशन जों जेबाबे बिरोधी दलनि भूमिका जों बिरोधी दलनो पालन खाय दङ राज्य सरकार एलायन्स संखा
রাজ্য সরকারের जों जुद्धर्म पालन खाई दङ किन्तु एडिसिओ तो जों कोनो जागा लिखित बा रिटेन नुखबा सिनि बो एमडिसि रक दं इलेक्टेड पर्सन रक दं बर कोनो जागा इएम रक हाबन नुखबा नुगिया तो जों एडिसिओ जों जे अपोजिशन आगि जेमन अपोजिशन जों ताबो अपोजिशन नो से आबन बागै जों आगामी एलायन्स अंनाय दं आबो समायनि सापेक्षे आदारे अंनाय कक अब हाई लेवल कक चलिनाय अवश्य सिनि सिनियर लिडार्स अब सागान लेवल कक चलायनाय बो पजाय थानाय तबेखाय सिनि जे ताबो वानसुं माने भारतीय जनता पार्टी एকক सरकार गठन खायनायनि दिगे सिनि मोर थाङै दङ जों गठन खायनाय. The joining ceremony saw the attendance of several key party functionaries including Chief Minister Dr. Manik Saha, MP Rajiv Bhattacharjee, Bipin Debarma, Pradesh BJP General Secretary Biplab Chakravarti, BJP Sipaijala District President and Narayan Devnath, Golagati Mandal President. Reported by Jivan from Vishalgarh, Chini Khorang.